Alright, so ito na yung mga nahanda kong mga gifts na binili ko sa The Landmark sa Nuvali kagabi. So we have the kumot, we have the ID holders, ang cute ng kulay, and then we have the cute journal notebook. Yun lang. Pero tatlong items lang pala nabili ko: the kumot, the ID holders, and the cute notebook. Alright, magbabalot muna ako. Wala akong pang balot. Alright, see you later. Peace out. Mama Eileen, mamimili o surprise? Surprise ka? Sige. Ikaw pre, mamimili o surprise? Siyempre, mamimili. Mamimili. Mamaya, bigyan kita ng choices mamaya. Ma'am Glad, mamimili o surprise? Surprise. 2-1. April 5333. Mayora, Rob, mamimili o surprise? Surprise kasi gusto ko sumunod. Surprise. Sir Jobs, mamimili o surprise? I hate surprise. Sige. Gusto ko piliin naman. Taray. Mamimili. Sige, mamaya. Surprise yung Bigyan natin yung option. Sino pa ba? may surprise sa'yo. Eh, pipiliin ka pala. Ano yung sinabi mo? Kasi pwede ka namang Yung- surprise na lang kasi baka mamaya yung surprise sa'yo, pipiliin ka pala. Yun. Di surprise na lang. Surprise na. Surprise na, Sir Jobs. Surprise na. Sige, mamaya. Okay, kunwari di mo alam yung tanong ko, mamimili o surprise? Surprise. Nawala na ako sa bilang. Mamimili o surprise? Surprise. Yan. Mamiyang, mamimili o surprise? Mamimili! Sige, mamaya yung choices. Mama Rico, mamimili o surprise? Yan. Pantay lang. Simple lang yun simple lang. Kasi na mga pinili. Sana ako pa rin. Ako na lang. Mamimili or surprise? Surprise. Surprise. Yun, very good. Di na mahirapan. Mamimili o surprise? Wala ko dito. Surprise. Yan. Sige, sige. Ayos na. May tanong ko sa'yo. Mamimili o surprise? Ulit? Mamimili o surprise? Sige, surprise. Friend. Mamimili o surprise? Mamimili. Sige. Pinag-isipan ka lang. Mamaya, bigay ko yung choices. Wait lang. Pag mamimili ba, meron na pagpipilian? Meron na. Wala nang bawian kasi... Hindi mamimili na. Huwag na. Bilang ko na yun eh. Pag yan mamimili. Mamimili. Hindi, maganda nga yung surprise eh. Kasi ibig sabihin nun, wala nang palag. Yun na yung sa'yo. Di okay lang yun. Meron naman eh. Malapit ka. May tatanong ko sa'yo. Mamimili o surprise? Mamimili or surprise? Surprise. Sige. Kim, Yeah, what's up? mamimili o surprise? Mamimili o surprise? Surprise. Sige. Mameg. Yes. Anong gusto mo? Mamimili o surprise? Mamimili. Yay! Madam, ang choices po natin is video to vlog. Ganon kayo. Nakapost na kayo. Kala ko Ano pa ba? naririnig na ko'y kinig. Huwag makinig kasi surprise kayo eh. Ito na. Yun lang ba nabili ko? Hindi sa ulo. Baka meron mas maganda. Wala na, yun lang ata. Ang saya namin. Paulat single na po. Oo. Hindi, ID holder. Yung sinusuksukan yung tapos notebook. Notebook. Ano yung notebook? Yung parang cute na notebook. Hindi naman siya journal. Yun lang ata. Hindi tanda. Single na po. Single ako mat. Sige. Para useful. Yes, diba? Alright na, nakapili na sila. So much, Adobe. Yes, next. Love. Oh, notebook. Notebook. Alam Yeah. mo may plano. Galing, nagaganon ka pala.
Dapat matapos ang taon na, Mac. Dapat napupuno yun, ha? Pang IPCR yun. Ay, oo. Correct. Sige. Thank you. Mamaya. Bigay ko din mamaya. Okay. Oh. Single size na ko. Ay, sige. A few moments later. Happy New Year. Smile. Yan. Smile. 1, 2, 3. Sana'y masabi sa awit kong ito lahat ng ninanais nitong puso busy ko. siya. Ayoko na. Nito puso ko. Sana surprise. Sana magustuhan nyo.
pang Christmas and New Year. Yan, so bawi na lang ako sa mga ibang tropa and ka-work. Next year na lang ulit. Peace out, Happy New Year. God bless everyone. Yeah, yeah.